Halo teman-teman, aku mau cobain makan martabak kampung harga 10.000 nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya. Ini aku belinya yang rasa coklat. Kalau rasa coklat doang harganya 10.000. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak manis. Sama nggak kalah enak sama yang martabak kayak Asen, Hoki. Enak. Harganya murah lagi, cuma 10.000. Di tempat kalian ada nggak ya martabak harga 10.000? Sama minumannya coklatos. Enak.